Nós normalmente Normalement, conhecemos Balaão normalement por nous causa da connaissons burra. Balaam à cause de cette ânesse. E nós hoje estamos a celebrar o dia de Pentecostes. Et aujourd'hui, nous célébrons la Pentecôte. A irmã Lizardo disse muito bem. La sœur Lizardo l'a dit, et Para très nós, bien, o dia de Pentecostes é todos os que dias. pour nous, la Pentecôte, c'est tous les jours. Porque queremos ser cheios do Espírito Parce que nous Santo. voulons être remplis du Saint-Esprit. Nós falamos do mover do Espírito. Nous parlons de l'action de l'Esprit. Nós valorizamos Nous- os dons Nous espirituais. valorisons les dons spirituels. Mas queremos mostrar que Deus nunca separa o poder do caráter. Mais nous voulons montrer que Dieu ne sépare jamais la puissance du caractère. Amém? Amen. Deus nos quer dar poder, irmão. Dieu veut nous donner de la puissance. Aliás, Ele já nos deu. D'ailleurs, il nous a déjà donné. Ele já nos deu Il poder. nous a déjà donné Amém? la puissance, l'autorité. Mas aquilo que Deus mais Mais ce aprecia qu'il apprécie le plus, é o caráter. c'est le caractère. E Balaão Et Balaam é um personagem extremamente perigoso. est un personnage extrêmement dangereux. Exatamente porque ele não era um falso Précisément profeta. parce qu'il n'était pas un faux prophète. Toda a gente o conhece como falso Tout le profeta. monde le connaît comme un faux prophète. Mas Balaão não era um falso Mais il profeta. n'était pas un faux prophète. Ninguém diz amém. Personne ne dit Amen. Mas é verdade. Mais pourtant, c'est vrai. Ele realmente ouvia de Deus. Il entendait réellement Dieu. Suas profecias eram Ses verdadeiras. prophéties étaient vraies. Há até uma profecia messiânica Il de Balaão. y a même eu une prophétie messianique venant de sa part. Números capítulo 24, verso Dans 17. Nombre 24, 17, Ele diz: vê-lo-ei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó e um cetro subirá de Israel. je le vois, mais non maintenant. Je le contemple, mais non de près. Un astre sort de Jacob, un sceptre s'élève d'Israël. Balaão está a profetizar aqui sobre o Messias. Balaam est en train de prophétiser sur le Messie. O problema na vida de Balaão Le problème dans la vie de cet homme, nunca foi falta de experiência ça n'a espiritual. jamais été l'absence d'expérience spirituelle. Nunca foi falta de experiência Ça n'a espiritual. jamais été l'absence d'expérience spirituelle. O problema de Le Balaão problème de Balaam estava no coração dele. était dans son cœur. O problema dele era o Son coração. problème, c'était le O cœur. problema dele era o Son coração. problème, c'était son Ele tinha cœur. experiência, Il avait de mas ele não l'expérience. tinha um coração Mais il igual a de n'avait Deus. pas un cœur semblable à celui de Dieu. Se nós perdermos o coração Si de nous Deus, perdons le cœur de Dieu, se ficarmos com o poder, si nous gardons juste la puissance, nós perdemos tudo, nous irmãos. perdons tout. Nós perdemos tudo. Nous perdons tout. E aquilo, quando Deus levanta uma igreja de segunda Et oportunidade, lorsque Dieu lève une église de la seconde Deus chance, quer uma igreja com um Dieu coração veut igual ao une dele. église avec un cœur semblable au sien. Amen. Amen. Irmãos, eu não me chatei com ninguém Vous savez, moi, je me fâche avec personne com a cor da parede. à cause de la couleur des murs. Eu não me chatei com ninguém na Je ne vais escolha pas me das fâcher cadeiras. avec le choix des chaises. Eu não me chatei com ninguém na decoração da Je ne igreja. vais pas me fâcher à cause de la déco de l'église. Eu dou responsabilidade. Moi, je donne des Se as responsabilités. pessoas quiserem decorar assim, Si les decorem. personnes veulent décorer comme ça, qu'elles le fassent. Posso não gostar muito, Je peux peut-être ne pas trop aimer, mas não me chateia muito. mais en fait, ça m'embête pas trop. Aliás, não me chateia D'ailleurs, ça nada. m'embête pas du tout. Agora, naquilo que é direção Maintenant, dans espiritual, ce qui est la direction spirituelle, naquilo que é o coração de dans Deus, ce que concerne le cœur de Dieu, eu não escuto ninguém. moi, irmãos. je n'écoute personne. Eu só escuto Deus e a sua J'écoute palavra. juste Dieu et sa parole. Amen. Amen. Há coisas que eu não me vou vender nunca. Il y a des choses pour lesquelles je ne me vendrai jamais. Amém. Eu quero o coração de Deus Je nesta veux le igreja. cœur de Dieu dans cette église. Eu não quero nada que seja humano. Je ne veux rien qui soit humain No que diz respeito à par direção de rapport à Deus la aqui. direction de Dieu ici. Amém. É por isso que eu digo sempre para os irmãos C'est pour ça que je vous dis que toujours devemos receber bem que as nous pessoas. devons bien recevoir les personnes. Do que me vale vir aqui À cantar quoi ça sert de venir ici e chanter dizer aos irmãos, et cumprimentem-se de uns aos dire outros. saluez-vous les uns les autres? E depois passo pelos Et irmãos. ensuite, je passe à côté de vous. A pastor e nem cumprimento. Oh, et c'est le pasteur. Et je suis pasteur et je ne salue personne. Do que me interessa falar bonito À aqui quoi ça sert de parler de belles choses se não sou si capaz de je perdoar? ne suis pas capable de pardonner? Do que me falar bonito aqui Ici, à quoi ça sert de parler de belles choses e saber que o irmão tem algum problema et e não o de ajudar? savoir que vous avez un problème et je ne vous aide pas? Do que me interessa, irmãos? À quoi ça sert? A igreja mudar de casa, Que l'église change d'endroit, ter projeto maravilhoso d'avoir un projet merveilleux, e o irmão está a passar et necessidades vous avez des besoins, e eu escondo o meu rosto. et moi, je me cache, je tourne mon visage.
Esta igreja, irmãos, Cette église tem que ter acima de tudo doit o ADN avoir de Deus. par-dessus tout l'ADN de Amen. Dieu. E Amen. Balaão, Et Balaam ele tinha experiência, avait de mas l'expérience, ele não tinha ADN de mais Deus. il n'avait pas l'ADN de Não é a Dieu. experiência, Ça n'est pas l'expérience. não é aquilo que nós fazemos Ça n'est pas ce que nous faisons que diz que Deus está qui conosco. dit que Dieu est avec nous. Não é quando tivermos o nosso C'est pas projeto lorsque nous aurons notre projet que vai dizer que Deus está que conosco. ça voudra dire que Dieu est avec nous. Oh, Deus está com a maison do Oh, Père. Dieu est avec la maison du Père. Em hein. 4 anos, En 4 ans, vejam o que eles voyez ce qu'ils ont fait. Isto não é sinal da Ça, aprovação ça de n'est Deus. pas un signe de l'approbation de Dieu. O sinal da aprovação de Deus Le signe de l'approbation de é Dieu, quando nós nos amarmos uns aos c'est outros. lorsque nous nous aimerons les uns les autres. Isto é a Ça, aprovação de c'est Deus. l'approbation de Dieu. Amém. E daqui Amen. não saio, daqui ninguém me Et tira. je ne sortirai pas d'ici, personne ne m'enlèvera Que Deus d'ici. me ajude, Que irmãos. Dieu m'aide. Que Deus me Que ajude. Dieu m'aide. Amém. Amen. Abençoa quem te persegue. Bénis celui qui te persécute. Amém. Aleluia. Alléluia. Trata bem aquele que te trata mal. Traite bien celui qui te traite mal. Amém. Amen. Se alguém te bater numa face, Si dá-lhe quelqu'un também a te outra. gifle d'un côté, donne-lui l'autre côté. Ajuda os órfãos. Aide les orphelins. Ajuda as viúvas. Aide les veuves. Amem-se uns aos outros. Aimez-vous les uns les autres. Sejam generosos. Soyez généreux. Perdoem quem vos magoa. Pardonnez ceux qui vous ont blessé. 70 vezes 7. 70 fois 7. Perdoem. Pardonnez. Perdoem aqueles que vos perseguem. Pardonnez ceux qui vous persécutent. Aqueles que tentaram acabar com a vossa Ceux qui vida. ont essayé d'en finir avec votre vie. Perdoa-os. Pardonnez-les. Ama. Aime. É isso que Deus quer da igreja C'est Maison do Père. ça que Dieu veut de l'église Maison du Père. Amém. Amen. Aleluia. Alléluia. Amém. Posso ouvir amém? Est-ce que je peux entendre votre amen? Se não for assim, Si ça n'est pas comme ça, podemos não vamos ter esse lugar. nous aurons cet endroit. Mas isso não é o sinal Mais ça, de que somos de Deus. Ça n'est pas le signe que nous appartenons O à Dieu. sinal de que somos de Le Deus signe que nous appartenons à é quando Dieu, nos amarmos uns c'est aos lorsque outros. nous nous aimerons les uns les É autres. quando o Emmanuel C'est lorsque- vem aqui pela primeira vez. Emmanuel vient ici pour la première Podes levantar fois. o teu braço, Est-ce que tu Emmanuel? peux lever ton bras, s'il te Eu plaît? disse ao Emmanuel que ele tem um nome muito Je lui ai importante. dit qu'il avait un prénom très important. Que o nome dele significa. Son nom veut dire... Oui, tu o peux te nome mettre dele dedans. significa Son prénom veut dire Deus conosco. Dieu avec nous. Amém. E Deus é contigo, Et Dieu Emmanuel. est avec toi, Emmanuel. E nós te amamos Et nous muito. t'aimons beaucoup. E estamos muito felizes Et por nous estar sommes aqui. très heureux de Já te estás vermelho voir o ici. suficiente? Ça y est, tu es suffisamment rouge. Podes sentar. Tu peux t'asseoir maintenant. Uma salva de palmas para Nous o pouvons Emmanuel. l'applaudir. Então, no domingo de Alors, le Pentecostes, dimanche de Pentecôte, eu quero falar de fogo. je veux parler de feu. Nós falamos dos dons Nous parlons espirituais. des dons spirituels. Nós falamos de unção, Nous parlons d'onction, profecia, de prophétie, manifestação do de Espírito. manifestation de E l'Esprit. devemos falar Et nous disso. devons en parler. Porque nós precisamos da igreja, Pa- do amor, do poder de Deus. Parce que nous avons besoin de la puissance de Dieu. Precisamos do Atos capítulo 2. Nous avons besoin d'Actes chapitre Ser 2, cheio com o Espírito d'être Santo. remplis de l'Esprit Saint. Mas existe perigo, irmãos. Mais il y a un danger. Desejar o poder de Deus Désirer la puissance de Dieu sem desejar o caráter sans de Deus. désirer le caractère de Dieu. Amém. Amen. Eu desejo o Moi, caráter de Deus. je désire avoir le caractère de Dieu. Quantos desejam o caráter Combien de Deus? désirent également avoir le caractère de Dieu? Amém, irmãos. Eu Amém. quero o caráter de Deus. Je veux le caractère de Dieu. Eu não quero. É por isso que eu luto muito comigo. C'est pour ça que je lutte beaucoup avec moi-même. Amém. Este ano tem sido um ano de muita aprendizagem. Cette année est une année une très grande année d'apprentissage. Porque eu nunca fui tão atacado na Parce minha que je vida n'ai como jamais été ultimamente. autant attaqué dans Há ma uns vie meses comme atrás. ces derniers mois. Às vezes, irmãos, Parfois- dói muito saber que as pessoas estão a falar de ti. Ça fait vraiment du mal de savoir que les gens parlent de toi. Eu sou falado em todo lado, irmãos. Moi, on parle de moi partout. Estou a falar sério. Je suis sérieux. Se os irmãos vão a Portugal, Si vous allez au Portugal, se disserem o nome do si vous Euclides, dites le prénom Euclide, toda a gente tem opinião ao meu tout le monde respeito. a une opinion à mon sujet. Toda a gente fala de mim. Tout le monde en parle de moi. Toda a gente critica e critica isto e Tout diz le monde isto e diz critique aquilo. ceci, critique cela. Mas tem sido um ano importante para mim. Mais par contre, c'est une année importante pour Porque é o moi. ano da aceitação. Parce que c'est l'année de É l'acceptation. o ano da aceitação. C'est l'année de É l'acceptation. o ano da aceitação daquilo C'est que l'année Deus de é. l'acceptation de ce que E Dieu daquilo que Deus quer est et de ce provocar que nas Dieu nossas veut vidas. provoquer dans nos vies. Deus não quer levantar apenas mais Dieu uma ne igreja. veut pas lever juste une église de Deus plus. quer uma igreja como Ele. Dieu veut une église comme lui. Uma igreja com o coração Une como o dele. église avec un cœur comme le sien. E isto não é fácil. Et ça n'est pas facile. É porque o eu tem que morrer. Parce que l'ego doit mourir. Amém?
Amen. Balaão é prova viva Balaam est la preuve vivante de que alguém pode profetizar que corretamente, quelqu'un peut prophétiser correctement, pode ouvir Deus, peut entendre Dieu, pode ter experiências espirituais peut reais avoir de véritables expériences e spirituelles ainda possuir um coração longe de Deus. et pourtant garder un cœur éloigné de Dieu. Jesus, lá em Mateus, no capítulo 7, Jésus, dans Matthieu 7, versos 22 a les 23, versets 22 et 23, olha o que é que Jesus diz. regardez ce que Jésus dit. Muitos me dirão naquele dia: Plusieurs me diront en ce jour-là, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Em teu nome não expulsamos demónios? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Então lhes declararei: Alors je leur dirai ouvertement, nunca vos conheci. je ne vous ai jamais connus. Nunca vos conheci. Je ne vous ai jamais connus. Pessoas que expulsaram o demónio, Des personnes qui ont chassé des pessoas que démons, des profetizaram. personnes qui ont prophétisé. Mas Jesus diz: eu não Mais vos Jésus conheço, dit, je ne vous connais pas, porque não têm o ADN parce de que Deus. vous n'avez pas l'ADN de Dieu. Amém. Amém. Em Cabo Verde, Au irmãos, Cap-Vert, há uma prisão chamada Tarrafal. il y a une prison appelée Tarrafal. Hoje é um Aujourd'hui, museu, c'est un musée. mas no tempo colonial Mais à l'époque de la colonisation, foi uma prisão muito ça a été une dura. prison très dure. Eles fora da prisão tinham um lugar que chamavam a frigideira. À l'extérieur de la prison, ils avaient un endroit qu'ils appelaient le frigo. Eles cavaram grande buraco no chão, Ils ont creusé un grand trou au sol. cobriram com chapa Et ils l'ont couvert Zinc. avec d'une tôle en zinc. e metiam os presos lá dentro. Et ils mettaient les prisonniers dans ce trou. Estamos a falar de Cabo Verde. Nous parlons du Cap-Vert, O sol arde lá où le soleil, ça brûle. e fritavam os presos lá. Ils, Fritavam os presos. ils cuisaient les prisonniers dans ce trou. Dia fui visitar a prisão Un jour, je suis allée visiter cette e prison. levava sempre lá. Quando os missionários me visitavam, levava lá para ver a Et prisão. chaque fois qu'un missionnaire venait me voir, je les emmenais pour leur faire visiter cette prison. E eu achei estranho, Et j'ai trouvé étrange, porque na cozinha parce que dans la cuisine, havia uma cela mais ou menos deste il tamanho, y avait une cellule comme ça, petite, de cette taille, pequenino. petite cellule. Era uma sala que dava uns choques elétricos C'était une aos cellule presos. où il donnait des chocs électriques aux prisonniers. E eu perguntei ao Et moi, j'ai senhor: demandé au monsieur, mas porquê uma j'ai cela dit, mais pourquoi une cellule dentro da cozinha? dans la cuisine, à l'intérieur de la Ele cuisine? explicou-me: Et il m'a dit, é que aqui c'est parce qu'ici, eles não comem, ici, ils ne mangent pas. é só água C'est juste de l'eau e cheiro. et l'odeur. E cheiro é mesmo para maltratar. Et l'odeur, c'est vraiment pour les maltraiter. Tu estás cheio de fome, Tu es affamé, estás lá na cozinha tu es là dans la a sentir cuisine o cheiro. et tu sens l'odeur de la nourriture. As pessoas eram amontoadas, irmãos. Les personnes étaient mises les unes sur les autres. Havia a ala dos cabo-verdianos, onde os presos cabo-verdianos Il ficavam. y avait le côté où c'était les prisonniers capverdiens. Havia a ala dos angolanos, Il y avait le côté où c'était les dos Angolais, guineenses. les Guinéens. E havia alas dos políticos Et puis il y portugueses avait também. également celle des politiciens portugais. Amontoadas lá Et dentro. ils étaient tous les uns sur les autres. Mas naquele lugar Mais dans cet endroit-là, tinha uma capela. il y avait une chapelle. No mesmo lugar Dans ce onde même cultuam endroit a Deus, où on rend culte à Dieu, torturam pessoas, on torture également des personnes. maltratam On pessoas. maltraite des personnes. No mesmo lugar Au même endroit onde adoram a Deus. où on adore Dieu. Deus quer povo Dieu veut un peuple que tenha o seu caráter, qui a son caractère, ce que caractère à tenha o lui, seu coração. qu'il ait son cœur. Balaão tinha acesso ao Balaam avait sobrenatural. accès au surnaturel. Os irmãos, naquele tempo, Israel estava a avançar rumo à terra prometida. Vous savez, à cette époque-là, Israël avançait vers la terre Eles promise. tinham acabado de sair do Egito, Ils étaient sortis d'Égypte. depois de vencerem povos poderosos. Et après avoir vaincu des peuples puissants, Eles chegaram às campinas de Moab. ils arrivent dans les plaines de Moab. E o rei de Moab, que se Et le chamava roi de Balac, Moab, appelé Balak, ele ficou cheio de medo. il a été terrifié E ele então, ele ouviu falar do crescimento de Israel. parce qu'il a entendu parler de la croissance d'Israël. Ele ouviu falar da forma como Deus estava a usar Israel. Il a entendu parler de la manière comme Dieu utilisait Israël. Os irmãos lembram-se de Raab? Vous vous souvenez de Rahab? Quando os espias chegaram lá, Lorsque les espions sont arrivés, ela disse: Nós temos elle a dit, ouvido. nous avons entendu E estamos todos cheios de et nous medo. avons tous peur. Eles viviam em Jericó, Ils vivaient à Jéricho, numa cidade bem, mas dans bem une protegida, ville qui était bien mas estavam cheios protégée, de medo. mais ils étaient apeurés. Balac estava cheio de medo. Balak, lui, il était apeuré O que é que ele également. fez? Alors qu'est-ce qu'il a fait? Ele foi a Petor, que era onde allé morava
Balaão, Petor, là où habitait Balaam, que era próximo do rio qui Eufrates, était para aqueles proche que du conhecem mais ou fleuve menos o mapa, Euphrate, pour ceux qui connaissent à peu près la região de carte, Mesopotâmia. c'était dans la région de Mésopotamie. Então Balaque manda chamar Balaão, Donc Balak fait appeler Balaam, porque ele reconhecia que havia poder espiritual. parce qu'il Balaão. reconnaissait qu'il y avait une puissance spirituelle sur Balaam. Em Números capítulo 22, verso 6, Nombre 22 et verso verset 6, 6, diz, porque sei quem que é, porque sei que a quem tu abençoares será abençoado. car je sais que celui que tu bénis est béni. Deus realmente falava com Balaão. Dieu parlait réellement à Balaam. Amém. Deus apareceu a Balaão, Dieu Balaão, s'est présenté à Balaam, porque Balaque o chamou parce que Balak l'a appelé. e Balaque lhe fez uma Et proposta. Balak lui a fait une Eu proposition. dou-te dinheiro Je te donne de l'argent e tu vas amaldiçoar o povo. et toi tu vas maudire le peuple. Ele foi falar com Deus. Et lui, il est allé parler à Dieu. Deus diz: não, Et Dieu lui dit non, tu não vais fazer isso. tu ne vas pas faire ça. Mas mesmo assim, Mais malgré ça, Balaão começa a argumentar. Balaam commence à argumenter. Amém. E quando ele foi para amaldiçoar o povo, Et lorsqu'il devait maudire le peuple, ele abria a boca para amaldiçoar o povo, il ouvrait la bouche pour maudire le peuple, ele abençoava o mais en povo. fait, il le bénissait. Amém. Amen. Amém. Amen. Deus não o deixava. Dieu ne le laissait pas. Amém. O Espírito vem sobre ele, irmãos. L'Esprit vient sur lui. Números 24, 2 Nombre 24, 2, diz assim: levantando Balaão os seus olhos e vendo Israel que estava acampado segundo as suas tribos, veio sobre ele o Espírito de Deus. Balaam leva les yeux et vit Israël camper selon ses tribus. Alors l'Esprit de Dieu fut sur lui. Ele profetizava sobre Il Israel. Irmãos. prophétisait sur Ele Israël. anunciou, como eu já disse, o Messias. Il a annoncé, comme je l'ai déjà dit, le Messie. Isto é impressionante, irmãos. Et ça, c'est impressionnant. Balaão não era charlatão vazio. Balaam n'était pas un charlatan vide. Ele tinha experiências espirituais Il legítimas. avait des expériences spirituelles légitimes. Mas os dons espirituais, irmãos, Mais les dons spirituels nem sempre provam a nossa ne intimidade sont com Deus. pas la preuve d'une intimité avec Dieu. Amém. Amen. Os dons revelam a graça de Les Deus. dons révèlent la grâce de Dieu. O caráter revela a Le transformação de Deus. caractère révèle la transformation Nós opérée par queremos os Dieu. dons Nous espirituais, voulons les dons mas spirituels. nós queremos o Mais nous caráter de voulons Deus le também. caractère de Dieu également. Não somos Nous ne perfeitos, sommes pas mas parfaits, queremos ter o mais nous caráter de voulons Deus. avoir le caractère de E Dieu. tendo o caráter de Deus Et si neste nous lugar, avons le irmão, caractère de Dieu haverá ici, poder de Deus a il y fluir aura la através da nossa puissance de vida. Dieu qui coulera sur notre vie. Amém. Amen. Pentecostes sem fruto, Une irmãos, Pentecôte sans fruit, produz desequilíbrio. ça produit un déséquilibre. Amém. Amen. Paulo diz ainda que eu falasse a língua dos anjos. Paul dit, quand je parlerai les langues des hommes et Se des não anges, tiver amor, si je n'ai pas la charité, nada serei. je ne serai rien. Não me aproveitará de nada. Ça ne me servira de Amém. rien. O maior sinal do Le Espírito, plus irmãos, grand signe de l'esprit, não é apenas poder. c'est pas seulement la puissance. O maior sinal do Le plus Espírito grand signe de l'esprit, é coração c'est un transformado. cœur Quantos podem transformé. dizer amém, Combien irmãos? peuvent dire Amen? Quantos querem ser Combien transformados veulent hoje? être transformés aujourd'hui? Amém. Amen. Amém. Eu vou pedir ao grupo de louvor para Je demande au subir groupe de porque louanges de prendre sa place. eu tenho muita coisa para dizer Parce que hoje. j'ai beaucoup de choses à dire Eu quero aujourd'hui. pregar hoje, Je veux prêcher aujourd'hui pregar. et je vais prêcher. mas eu quero cortar a pressa aqui. Mais je veux ne pas être pressé. Porque eu acho que Deus, eu acho, não tenho a certeza que Deus quer mover-se Parce neste que lugar. je suis sûre que Dieu veut agir ici. Deus quer nos visitar hoje mais Dieu uma veut vez. nous visiter à nouveau aujourd'hui. Deus quer visitar a tua vida Dieu hoje. veut visiter ta vie Deus aujourd'hui. quer te demonstrar hoje o quanto Ele Il te veut te ama. montrer aujourd'hui combien il t'aime. Amém. É Ele que diz, filho meu, C'est dá-me o lui qui teu dit, mon coração. enfant, donne-moi ton cœur. Dá-me o teu coração. Donne-moi ton cœur. Dá-me o teu coração. Donne-moi ton cœur. Dá-me o teu coração. Donne-moi ton Dá-me cœur. o teu coração. Donne-moi Amém. ton cœur. E Amen. dar o coração a Et Deus donner son cœur à Dieu, não quer dizer necessariamente que já aceitaste Jesus e ça não ne veut podes pas fazê-lo dire mais. que tu as accepté Jésus et que tu ne peux plus le refaire. Não, irmãos, Non, não. non, c'est pas ça. Nós todos os dias temos que dar o Nous, nosso tous les coração a jours, Deus. nous devons donner notre cœur à Dieu. Amém. Para que Ele remova todo o Pour sentimento qu'il contrário à sua enlève tout palavra. sentiment contraire à sa Para que Ele parole. tire tudo aquilo que não vem Pour dele. qu'il enlève tout ce qui ne vient pas de Amen. lui. Amen. Glória a Deus. Balaão Balaam tinha coração dividido. avait un cœur, son cœur était partagé. Externamente ele obedecia a Deus. Extérieurement, il obéissait à Dieu. Internamente ele queria o Mais prémio. intérieurement, ce qu'il prémio de voulait, Balak. c'était la récompense de Balak. Há muita gente que não faz coisas Il y a beaucoup de personnes qui ne font pas des choses porque não pode. parce qu'ils ne peuvent pas. Porque o pastor pode ver Parce que le pasteur pourrait ou voir, alguém pode dizer, quelqu'un pourrait raconter, mas está cheio de vontade de fazer. mais il a vraiment très envie de le faire. Há crentes que não vão à discoteca Il y a des croyants, des chrétiens qui ne vont pas dans une discothèque
Porque na mente deles é pecado parce que dans leur esprit, c'est péché. e alguém os pode Et ver, quelqu'un pourrait les voir. mas estão cheios de vontade de ir. Mais ils ont vraiment envie d'y aller. Há muitos crentes Il y a beaucoup de chrétiens sentados na igreja qui sont assis à l'église, que nunca pecaram, nunca adulteraram, qui n'ont jamais commis d'adultère, mas estão cheios de vontade. mais ils ont envie de le faire. Que pensam na mulher que não é deles todos os dias. Qui pensent à cette femme qui n'est pas la leur tous les jours. Nunca o fizeram, Ils n'ont jamais rien fait, mas estão cheios de vontade. mais ils ont envie de le faire. E isso é pecado Et também. ça, c'est également péché. Agora, o que é que Deus quer? Maintenant, qu'est-ce que le Seigneur veut? Deus quer entrar na tua vida. Dieu veut entrer dans ta vie. Deus quer transformar o teu Dieu coração. veut transformer ton cœur. Deus quer te dar aquilo que tu não mereces, Dieu veut te donner ce que tu ne mérites que pas, ninguém que merece. personne ne Deus mérite. quer te abraçar Dieu hoje, veut t'embrasser quando tu aujourd'hui, mereces outra coisa. alors que toi, tu mérites autre Deus chose. quer te tocar Dieu hoje, veut te toucher quando tu aujourd'hui, mereces outra alors que coisa. toi, tu mérites autre Deus quer te chose. levantar Dieu hoje, veut te lever quando tu aujourd'hui, mereces estar alors deitado que no toi, tu chão. mérites d'être Mas por couché à causa do terre. seu grande Et à amor cause por de ti, son grand Ele amour quer envers te amar. toi, il veut t'aimer. E quando és tocado por Et este lorsque amor, tu es touché par quando cet tu és amour, levantado por este amor, lorsque tu es levé par cet quando tu amour, provas esse amor, lorsque tu goûtes à cet tu amour, já não desejas mais tu nada ne na tua vida. désires plus rien d'autre dans ta vie. Tudo o que tu queres, Tout ce que tu veux, tudo o que tu tout queres, ce que tu veux, tudo o que tu queres tout ce que agora tu veux maintenant, é Deus. c'est Dieu. É Deus. C'est Dieu. É Deus. C'est Dieu. É Deus. C'est uniquement Eu Dieu. declaro nesta manhã, Je déclare ce matin tudo que eu quero na que minha tout ce vida que je veux dans ma vie, é Deus. c'est Dieu. Amém. Amen. Por quê, irmãos? Pourquoi? Tenho medo de ir ao inferno? Parce que j'ai peur d'aller en enfer. Não, Mais non, porque Ele me amou mais primeiro, parce qu'il m'a aimé d'abord, porque Ele me ama parce qu'il m'aime. e eu só quero estar ao pé Et moi, dele. je veux juste être à côté de Não tem lui. nada a ver com a Ça religião, n'a rien à voir avec la religion. tem a ver com Deus. Ça a à voir avec Dieu. Aliás, as pessoas não gostam da religião, D'ailleurs, les personnes n'aiment pas la religion, mas gostam de Deus. mais les personnes aiment Dieu. Amém. No tempo de Amen. Jesus, Autant dans le as temps de pessoas não Jésus, gostavam da religião, les personnes n'aimaient pas la religion, mas sempre gostaram de mais ils ont Jesus. toujours aimé Jesus Jésus. não tem nada a ver com a Parce religião. que Jésus n'a rien à voir Jesus avec não tem la nada a ver com a religion. religião. Jésus n'a rien à voir avec une religion. Glória a Deus, irmãos. Gloire à Dieu. Ele tinha um coração dividido. Il avait un cœur partagé. Pedro diz que nós seguimos às vezes o caminho de Balaão Pierre dit que parfois nous suivons le même chemin que Balaam, porque amamos o prémio parce que nous aimons la récompense, da injustiça. la récompense de l'injustice. Da injustiça. O problema de Balaão, Le irmãos, problème de Balaam, não era a ausência de c'était revelação, pas l'absence de révélation, era um amor secreto ao lucro, mais c'était un amour secret pour le a profit, posição e a pour vantagem. la position et pour l'avantage. Ele queria Deus, Il voulait Dieu, mas também queria o dinheiro de mais Balaão. il voulait également l'argent de Balak. Ele queria Deus, Il voulait Dieu, mas também queria. mais il voulait également. Há muita gente que quer Deus, Il y a beaucoup de personnes qui veulent Dieu, mas também quer o mundo mais qui veulent également le monde, e não consegue. et ils n'y arrivent pas. Mas hoje, Mais aujourd'hui, pelas tuas forças, tu não consegues. par tes propres forces seules, tu n'y Mas arriveras Deus está pas. aqui nesta manhã Mais Dieu est ici ce matin, e Deus quer tocar a tua vida. et Dieu veut toucher ta vie. Ele queria uma unção Il voulait l'onction, sem rendição completa. sans abandon total. E aqui, irmãos, nós temos algo muito profundo. Et ici, nous avons quelque chose de profond. Mesmo quando Balaão não conseguiu amaldiçoar Israel, Même lorsque Balaam n'a pas réussi à maudire Israël, ele tentou corromper secretamente Israel. il a essayé de corrompre secrètement Israël. No capítulo 31, verso 16, Au chapitre 31 et le verset 16, ele diz que estas foram as que, por conselho de Balaão, deram ocasião aos filhos de Israel de transgredir contra o Senhor no caso de Peor. Por isso houve aquela praga entre a congregação do il est Senhor. dit, voici, ce sont elles qui, sur la parole de Balaam, ont entraîné les enfants d'Israël à l'infidélité envers l'Éternel dans l'affaire de Péor. Et alors éclata la plaie dans l'assemblée de l'Éternel. Irmãos, ele não conseguiu destruir Il Israel. n'a pas réussi à détruire Israël. Pela profecia não conseguiu. Par la prophétie, il n'y est pas arrivé. Então ele tentou destruir pelo Alors pecado. il a essayé de le détruire par le péché. Isso nos mostra o coração Et perigoso, irmãos. ça nous révèle le cœur dangereux. Homem que fala com Deus, Un homme qui parle avec Dieu, mas que não ama verdadeiramente a mais santidade. qui n'aime pas vraiment la sainteté.
Determinada altura, quando ele vai, À un moment donné, verso 22, no capítulo 22 de Números, au chapitre 22 de Nombre, alguma coisa tremenda acontece. quelque chose de terrible se passe. O profeta fica cego Le prophète est aveugle e uma jumenta vê. et une ânesse voit. Que contradição tão grande, Quelle irmãos. contradiction si grande. O homem de Deus, L'homme de o Dieu, profeta fica le cego prophète devient aveugle, est aveugle, pardon, e a jumenta vê. et l'ânesse voit. Está lá o anjo Il y a là l'ange com a sua espada avec desembainhada son épée, e ele não vê. et lui, il ne le voit pas. O animal vê, L'animal, lui, le não voit. quer avançar. Et il ne veut pas avancer. Ele maltrata o Et lui, il animal maltraite cet animal. porque ele não está a ver. Parce que lui, il n'est pas en train de voir. Irmãos, porque o pecado escondido Parce afeta que- o discernimento espiritual. Parce que le péché caché affecte le discernement spirituel. Deus não está aqui para te condenar hoje. Dieu n'est pas ici pour te condamner aujourd'hui. Mas antes de receberes aquilo que Deus tem para a tua Mais vida, avant de recevoir ce que Dieu a pour ta vie, Deus quer te limpar hoje mesmo. Dieu veut te purifier aujourd'hui même, veut te Amen. nettoyer. Balaão ainda tinha dons, Balaam avait encore des dons, mas já tinha perdido a mais il sensibilidade. perdait déjà sa sensibilité. Estes são os maiores perigos Ça, c'est l'un des plus grands para quem serve, dangers principalmente para mim. pour ceux qui servent, surtout pour moi, Continuar a funcionar de espiritualmente continuer à fonctionner spirituellement enquanto o nosso coração em silêncio vai pendant que adoecer. notre cœur tombe malade en Eu silence. sei do que estou a falar. Et je sais de quoi je parle. Eu sei do que estou Et a je falar. sais de quoi je parle. E nessa segunda oportunidade que Et dans Deus me cette está a dar, seconde opportunité que Dieu est en train de me eu não donner, quero que isso aconteça je ne mais. veux pas que cela arrive à Eu não quero ter nouveau. coração Je ne veux doente. pas avoir un cœur Amém. malade. O Pentecoste verdadeiro, irmão, La vraie Pentecôte não produz apenas poder, ne produit pas seulement de la puissance. apenas produz Elle pureza. produit de la pureté. Pureza. Elle produit la pureté. Pureza, amém. La pureté. Aleluia. Amen. Atos capítulo 2 não foi apenas Acte línguas 2 e fogo. N'a pas été seulement des langues, du feu, Não foram apenas et profecias. de la prophétie. Foi arrependimento. Ça a été aussi la Foi repentance. comunhão. Ça a été la communion Foi fraternelle. santidade, Ça a été la sainteté, quebrantamento, le generosidade brisement, la e temor de générosité Deus. et la crainte de Dieu. Amém. É isso que o Espírito Santo faz em C'est nós. ça que l'Esprit Saint produit en nous. E é isso que o Espírito Santo quer fazer Et c'est ce contigo que hoje. l'Esprit Saint veut faire avec toi aujourd'hui. Amém. Principalmente tu que andas a brincar Surtout com Deus. toi qui joues avec Dieu. Tu que andas em dois caminhos. Toi qui marches sur deux chemins. Ao domingo és crente. Le dimanche, tu es chrétien. Durante a semana és como os outros. Pendant la semaine, tu es comme les autres. Falas como os Tu outros. parles comme les autres. Tens a linguagem dos Tu as le outros. même langage que les autres. Usas as palavras Tu grosseiras como utilises os des outros. gros mots comme les autres. Desejas coisas que não Tu devias desejar désires como des os outros. choses que tu ne devrais pas désirer comme les autres. Tu precisas do fogo de Deus Tu na as tua besoin vida. du feu de Dieu dans ta vie. Tu precisas que Deus te Tu as toque besoin que Dieu te touche para que sejas verdadeiramente pour que um tu sois canal de bênção. véritablement un canal de bénédiction. Deus é grande, irmãos. Dieu est grand. Deus quer fazer coisas Et il veut tremendas. faire des choses Mas incroyables. Deus quer vasos Et il limpos. veut des vases purifiés. Homens e mulheres Des hommes et segundo des o seu femmes coração. selon son cœur.